जथायखा चीनी तिब्रामथ आई ब्लॉक चीनी बुबागर आई ब्लॉक हमबाय Mereka hambai cini borang benang ex minister macam member kamar jamatiano nangkuk manikok sai kenarman baki cini pandawo tabu te isase narwai rok phai sopai ka borok no cini o tangsawo nam sogjak nai poilawo ang tangsawo phaina baki kobok nai cini borang benang MLA macam Subut Debormano tai borang benang EM macam Bhabaranjan Riangno borang dang saw phaina bagi ang koinai te abani logi ang koinai borang benang EM macang Suhel Debormano borang benang MDC macang Debojit Debormano Debojit Triborano borang benang MDC macang Thiren Debormano tai borang benang MDC macang Uma Shankar Debormano dang saw borang no jatono balbak sake phaina bagi ang koijo oinai joto volunteers hono borno rumai yakai borang min kabe jotono pal kaya pakoro dikisa hai kisa saklai mung sini joto waris rong no tomangma tini sono saimano sini tini plenary session kiaba sini plenary session apro cultural program tabuk sak jara kore sini cultural evening nai soita ni simi 7:30 jara sini tabuk only speech kiaba judino yang thangya boi sini plenary session belani important sinjatono khana bai participate khainai rono angno jotono koinai ayang uyang thangye bai jotono kaisa jara still ke atu tanai rono koinai sini tini program ni tangbutang sini speech sini painai pasta pas jara awon bogal ang koinai dong jotono atu tanai tabuk ang koinai cini borang benang MLA macang Biswajit Kalaino kok narunan bagi rule of youth in Tiprasa society Tiprasa padawo sikla rokni khlai thai tamo abono debo sai khanarnai bono dangsawo lam sojok Now I would like to welcome Sir Biswajit Koi, Honorable MLA Bharat Akarjala, to deliver his speech on topic Rule of Youth in Tiprasa Society. Jotono Timur kaham. Awasnya kisah kom. Jotono Timur kaham. Thank you. Belai hambai sing bubagrano. Oh zora kahamanan bagai. Tini cini salini plenary session. Khumlung syndicate ground. Tini puila cini bubagrano hambai maya faro. Cini Tipramothani chairman. Tero Pandawa Paimanja Paikya Chini Party Tipramothani President Borongganang Bijay Kumar Rangkhol Tero Chini Boshan Netarok Tongo Tai Chini TWF ni President Ju Tai TWF ni Advisory Chairperson Tai Joto Chini Ora Paisok Paika Chini TTA di sini CM Borongganang Purno Chandra Jomatia Taibo Hambai Mariwo Chini LOP Leader of Opposition Borongganang Onimes Deborma Tai Joto Ora Paimanjak Fainai EMs Tai Joto MLS Tai Joto MDCs Tai Joto Paimanjak Fainai Chini Kasam MDCs Kasam MLA Rock Tai Joto Paimanjak Fainai Chini YTF ni President Tai Joto Executive TWF ni Central Committee Members Executive Tai Joto Paimanjak Fainai Chini Warriors Rokno Tini Odi Borjorani
jotono khulumung yafare kisisana kok sanai 15 minutes time tongo yago amane bagi ang jotono hambarilia khorsa ka hambai na thanga aron 10 minute thangi painai bisi kok bo saimangla bua samani miani simin o aklo assembly watching LOP last dino taxe siri khok dehini samani manliya hima ko sika bua samani bagai to bu phano bithi saya koi phaika ano topic rejakha sini rule of youth in Tripura society youth rokni rule sini Tripura saroni society o tamongna nam जों साइमानो youth मोहा कब्र सांता का सिक्ला रकनी जों सोसाइटी व बेलाय रेस्पॉन्सिबिलिटी गोबां जों सारा थांगांखै थांनाय सिनि 2013 जे 13 जना MLA ओंथानो अ सिक्ला रकनी बेलाय खान रुल गोबां आं फायदे बरन बाचे याफा खरमनानै फायदे सिक्ला रकनी बागै जों साइमानो the youth is the backbone of the nation. The youth is the backbone of the nation. Sigla rock sini society ni backbone. Sini dofani merudondo hanjago. Tabo sudu merudondo simin anglia sini CM saman muido manu. Lama funok nai angibo sengma basa sinai. Because tamni bagai hingkangkai o siglaroni mind bekhangka fresh tunggu o siglaroni nasib mungka suza keplen tini sini do phau baheno o siglaroni nasib mung belai keplen kai hingani dorkar tini o samajo tini je jagao जों बैबे सातक पितक खाजा दं थानो o siglarok sini buskani ostro sini buskani weapons ke जों मा बासानाय अब sini society ni tiri responsibility nana sini siglarok sikla tabo sikla sabo sikla sana thangangkai sudu 15 থেকে 30 বছর জিমিনিয়া যে বরনি বখাও অ siklaroni wangsok mung siklaroni je features siklaroni je nasik mung obo jotoni bokhauna जों tini protect ta boron thani जों ma tongnani boyos ganapon town di ang siklang ya nei ba siklaroni je nasik mung siklaroni je nini em chini bus kang chin do phano chabawo जों kaplai khet lamani gangkai o siklaroni nasik mung hai khai chini greater tiplan manani gangkai o siklaroni nasik mung khai o siklaroni je one chok ma hai khai greater tiplan chabawo जों jotong khai ma painai obos chini जों thana nai man obos jang thana nai baksa kai sudu siklaroni jimin sawari sabja eng tongmon he deba o da siklaroni phadaru gamo borok tongo जों jotoni chini bakho siklaroni ma wang sok nai hesi sikla min sudu salasimiya buri budong hai sikli budong youth ngang kai जों salabai buri bain hanjago जों o youth omani nasik mono जों kunino जों tolat langi thang mangra norok saimano tipane lai bumabo o youth जों taihing sian sigang sai thanai sai galangkha chini ata member je Tripura Upajati Juba Samiti hanjago Tripura Upajati Juba Samiti TUJS bina आंदोलन बाइखे जों ADC o जों ADC मानखा तामनि बागै उपजाति Juba Samiti hanjakba जिन बुबा गराव साव आ जराव जिन द्राव कुमारियां থেকে শুরু খায়ে जिन समाजरन त्रिपुरा থেকে শুরু খায়ে जिन जत जिन फाइटर आपरा सिक्ला जरा youth जरा o चबान क्राक खाइ फेमिनि जरा तिनि बोसोर o 2023 o फाये जिनि सिक्लानि चबा o सिक्ला नासिक मुं तिनि वांसो गइनो जों बसकां तिनि बोसोर मा गखनाय तिनि गक्तास गोबां सानै करे आनिसै उलो सानै रक्ताबो गाहाम स्पिकार दंगो बदानि कायसा कयमं अबसे Sikla rock ni chini kaisa negativity tongi mano on negativity kita mo
जों don't be proud hesi जों अनेक समय ता मंगसिन सिगलार sometimes we think the proud kaisa kok ma sana kya tini kaisa hindi में kaisa श्लोक कतों कॉक तो विश्वास और गमन में बहुत कम फर्क होता है विश्वास और गमन में बहुत कम फर्क होता है कैसे कॉक तो विश्वास बाय गमन और बेलाई क्लोजनेस और सामनो आं खाइमानो अबानी पोइतो केव और सामनो आं सिमिल खाइमानो मong खानी प्राउडनेस डोंट बी प्राउड है जों जेफोराव प्राउड दङ जों आफोरावनो जों कायनि जेंनाय जों जेफोराव निजेनो प्राउड मने खायो जों आफोराव तला कायनि जेंनाय ज तता खालाम दा फुक्तै बुखुक सम आं सानाय माने नट ओनलि youth abasiminya sini जेफोराव जों प्राउडनेस फायनाय आफोराव जों सिनि कायनि स्टार्ट दंनाय आं बै ज दा हाउस दंनाय दंना आं मनो सानाय जों जिनि सोसाइटी बिद खाय दंनायनि बगै जिनि सोसाइटी न कुजोत लांनि थानायनि बगै वी आर ऑल जिनि नासिक मुं एमएलए या जिनि नासिक मुं ईएम एमडीसी या खाजन दाखौ दैबो खुबसम जिनि नासिक मुं गायसन दङ जिनि सोसाइटी नि जिनि ज त दफानि बरक न जों कुजोत लांनि थानानै जिनि जे लास्ट मिशन जिनि जे लास्ट विजन जे ग्रेटर डिपार्टमेंट जों बाका सक्सेस खायनाय अबसे जिनि ति नासिक मुं अबसे जिनि वांसक मुं अबसे जिनि थिनां खायसे just last kaisa pai sai Paris mo o apriwa thangnayo Mumbai sini NLC program kha jo to MLA ro tui kaisa Mumbai kaisa conference apro press ro sungu anu suga by the bunyu sungu nini sobse sabo inspiration who is the best impressional politician ni sungu ang sakapro sini tipra hawa tabo kaisa ni inspirational borok tong politician abo kai sabo sini bubagra Maharaja Pratap Kishore Manik Bahadur he is the best and he is the my favorite and my inspirational politician borok bufia ba sini bubagra na poro fia bubagra Maharaja Pratap Kishore Manik Bahadur nge borok YouTube nai ble page ro sinu borok haino abo sabo apona Biar tini baksa boro, bubagram tini challenge khai tongo, ang tinam ti borno sana musungo, bubagram challenge khai nai sekang, tero lokot ti prasa jodol hot ti prasa bay, norok challenge khai de, airport ti bubagram khang sogena heti, we are there heti. Oh ti prahani shikar otong kutabu basa way, bubagram na thana sokang, nungsung bay fight khai de, tar por si bubagram fight mak khai nai. Kazai jengkunwa na kere, jeng tabu. एक थांचाओं तंगो थांचनी चिनी लास्ट मंत्र जों सबका साथ सबका विश्वास जों साइमानिया जों नायो थांचा यूनिटी तिप्रासे थांचा तिप्रासा बुबागान लगे तंगो तिप्रासा तिप्रा मथान लगे न तंगो अबनो तिनी लास्ट को जों तिनी बनुगु पाइखा जे चिनी प्लेनारि सेसन तिप्राहानि इतिहास नि बासने अ खुमलंगनि सेन्टिग्रेड ग्राउंड Uno party yang tiga plenary session khai mayo, sini bubagram netrite, tini sing zoto no sini mothani borok YTF TWF sing tini zoto no milboy, tini sing bubagram tini sing dedicate khai nai, je bos hamani abon sini party rule nai, je bos hamani sini abon sini party nasib mung nai, omsuk saina ni kok samna no parika, bubagram aglok tu tipra motha TWF YTF aglok tu ham bajoton. Thank you, sir, for your valuable speech. Now we are moving towards next. Kabang Koinai, senior of 5 months of Pfizer. TCF ni convener Baramnam Macam Taposh de Bono Oradang Show Final Babi Kojago. Tai TCF ni senior leader Macam Ranjan Sinha Bono Oradang Show Final Babi Kobok Jago. Koinai sini joto volunteer sono borno rumai ruwei borong marfana pakai. Ang koinai sini joto TCF ni. TCF convener
তাপস দে মহোদয়কে মঞ্চে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে ওনাকে রিমাই দিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানে Bisa pa dia apa? অনেক ধন্যবাদ এবং টিসিএফের সিনিয়র লিডার রঞ্জন সিনহা মহোদয়কেও মঞ্চে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে ও উনি কি আছেন টিসিএফ সিনিয়র লিডার রঞ্জন সিনহা So moving towards next event. Now I would like to call over the stage Sir Puno Chandra Zomatia, Honorable CEM TTADC, to deliver his speech. Sir, you are most welcome to deliver his speech. The journey of a common man to a post of CEM. Sir. যিনি সিনিয়র লিডার টিসিএফনি বরম গানাং রঞ্জন সিনহা বখাইতম টিসিএফের সিনিয়র লিডার রঞ্জন সিনহা মহোদয়কে মঞ্চে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে অনুরোধ করা হচ্ছে মঞ্চে আসার জন্য ওনাকে রিমাই দিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানে সাদর স্বাগত জানানো হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ রঞ্জন সিনহা মহোদয় Tapu ko jarano chini si Sano ya project nai bo bini nangkuk mani kokno sai kinar nai bini topic ka the journey of a common man to the post of CEM Wilawo first plenary session ni pandani Semani simi tabok sugera paimanjak paine joto haksal ti sampani chini tipra warrior somno bilai bilai ke hambaya phar chin bubagra bono promaya phar tebu phai sok phaijak chini tipra mothani president borom ganang BK sir chini assembly ni LOP borom ganang onimes departma tebu phai sok phaijak chini TWF ni president te MLA borom ganang je Sopna Debarma tebu chini YTF ni president te EMPWD borom ganang Ronel Debarma tebu chini joto EM MLA MDC TWF ni joto leaders YTF ni joto leaders TSF ni joto leaders TCF ni joto leaders joto no ani pipeline hamjang mate kurmaya par ar nirok joto no saimano sung oro joto no maximum kamini borok phayu sini greater Tipraland movement khainani bagai chini bubagra no sung joto no 98% no sung kamini borok logero oroni bisi angbu haino Kamini borok krisok ni family oma haike chung joto phailai jepro chini bubagra greater Tipraland ni movement chengkha joto no afro kamini lukurok no sekango yapre sekha nirok joto no sigu oroni bising anghai khoroksa chogya Bikrani family ni ngui sengbu logero nai hanai angbu phaikha tini jepro ang CM ngui titi edisi ni jotoni barja kotor manai edisi hapango phaikha boni sekango chini bubagra te chini joto leaders elected member of discussion khailaikha sung joto no songlai mane chini bubagra no CM ro nai hai hanai কিন্তু chini bubagra joto bai salaiwi ano CM rodai hi hokha ang apro sakha bubagra ang sugya ang bahki chalonai asuk chini tiprani
kaisa pojak kelaimano bahike tuinai masaka haipana chini bubagra saka nung daito mananai chini party ni joto leaders rok saka ngke sei mani ya golosung especially kamiam sayo thangkai ke chung nogu chini bikra kamiam sayo lamani ব্যবস্থা করে tuini ব্যবস্থা করে nini education facility করে je project lekha porai ma phai omahai obostha kamini lukurok tabok 10 kilometer 5 kilometer haksalo tui ma khoknai bu tong lama kore tong electricity facility kore tong hiasini ti prasa lukurok am jonotaro MDC ngui phaikha EM ngui phaikha CM ngui phaikha ke belai expectation ko bang jotone asawo solution khaimanai honoi phiaba chini thanigo omahai sufficient fund जों खायनायनि मदद गोरै जों सलुशन खायनायनि बागै sufficient fund नांगौ बनि बागै जों आम जनता गामि आमसायनि तंकसं लुकुराव बरना आं सानैनि बुजु जेफ्रो जों बुगि फाइमानि हाय आं बुगि फाइमानि हाय दिनै जों सहराव लेखा फरायनानै हेकेबो आंनि नावनि फेमिलिनि रां गोरै रां फैसा सुगिया सहराव फरायखेबो जोंनि बागै प्रब्लेम फायो 94 95 जेफ्रां उदिपुराव फरायनानै जायो नों जतनि सिगो आफ्रा एक्सट्रीमिस्ट नि ब्ले प्रब्लेम उदिपुराव टाइम टू टाइम परीक्षा एग्जाम एनुअल परीक्षा हाफ इयरलि परीक्षा फ्रहि गंडगोल लायो जों उदिपुराव थांनायनि मत परिस्थिति गरै थाङो दिनै अमा हाइजराव जों ताबो बुमा तंख कामियाम साइबो हंकेबानो स्कुल काहाम करे कॉलेज काहाम करे इवेन कॉलेज करे शहर हंकेबानो जों तंनानै बागै परिस्थिति चिनि बागै अनुकूलिया चिनि बागै परिस्थिति काहाम या जेकुनु समयबो चिनि किरिमानि मातंबो हानि बागै सिसु ग्रेटर त्रिपुरालैंड मुभमेंट नि बागै मा आगोबो चिनि बुबाग्रा हानि बांसि जाते अम हाय चिनि त्रिपुरासा लुकुराव nini ani besaro omahai osubida tangthun omahai si ini जों bogi phaimani porikhani jorao gondogol ngai kharai ma phai nini kabangma chini ti prasalo korok ma poriya kiri jaboi nawo kharai thangbai tabo go omahai परिस्थिति khainke nini ani besani परिस्थिति bujori omahai khainke जों bahke buskang abonai हानि बागै चिनि राइट्सनि बागै मुभमेन्ट खायनाय होनो जों याप्रिस बुबाग्रानि लगेबो सेलायमानि दिनै जों चिनि जेफ्रो राइट्सनि बागै कक सानि हे चिनि बुबाग्रा आगौबो आप्रो तंकं सं लुकुराव ताबोबो चिनि बुबाग्रानि मेसेज न गोबांमा बुजियाखौ हानि बागै आं अर जतो तंनायनो कयनायनि बुसुबो जों गामि आमसायनि लुकुरावनो काहाखि मासानाय जे निनि आनि गोसा जों आं नों आं अर जतो तंनाय जे बिख्रा तंनाय र गामिओ ताबो परिस्थिति ओ मातंमानि हाय लेखा फरायनायनि सुजुग करै सागहामनि व्यवस्था करै नुइ तंमाहाय नों किनिनि गोसा बुसुमनो नों अमाहाय खेदि तंरनाय जों ताबो निथिमे मावा संनाय चिनि बोसानि भबिष्यतनि बागै चिनि बुबाग्रा लामा सोनावै तंमानि जागाव जों लगे मारनाय निनि आनि बोसा बुसुमनि भबिष्यतनो जों सोनाना हिके चिनि अधिकार चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स जों मानानि नांनाय मानानि हिके आं हाय तंकसं लुकुरो बोसखाङो मा फायने आं पलिटिक्स खायनाय होनै पहिलाफ्रो खायमेनिया दिनै थांनाय 2019 चिनि बुबाग्रा बाय फार्स्ट टाइम कल खायजाफ्रो चिनि बरंगोनां EMPWD रुनेल देबरमा बबाय आं 2013 नि चिमि चिनि लायगो चिनि केलाव इलेक्शन कैंपेन थांफ्रोनि चिमि TSF खायफोरनि चिमि 2013 नि परे
ani cases ni problem rok ni bagai ang politics ya kasinai hunoi agibu politics khaini hunoi khaimani ya 2012 o jepro ani case khaijaka chini dofani bagai kok samani chini edc ni land no hatari area ni borok no romani issue no kok sawi case rok khaijamani ya gollo 2013 ni pore ang politics khaini hi khaimani ya kubuli tong khai ne just tuma khaine umahai 2018 jora tongkha samang khai regional party by actively boni pore nawa asok tong sine hi tongkha salsa sini maharaja bai malai khasan approach ni emle borom ganang emle tongo manop de bolma nini dan jombu de bolma mahai khe 2019 malai kha boni pore bobagra bu movement khaina ni bagai CAB NRC boni case ni bagai jaga ni borok no region wise local wise borok naiwi tong movement khaina ni bagai chini ti prasad do khani odika ni bagai movement khaine hune 2019 korengkha maharaja hothak kha no phone khai ang bobagra si call khai tong hi apra ni bobagra ni number kre jang wana kha chin bobagra si phone khai pu kami wo tongnai khoroksa borok bobagra ni call ma kha ke tuma sanai saksano mane proud feel bu khai kha wa so bu mai ang kha bahai ke bobagra la no phone khai kha ma hai hile karon chini ha ni bobagra si nonori bu kala ajau bene ke liye hai ni sawai ne pai pe ha nge pai kha boni pore nge sam tangwani rok dagi ja kha khailai kha corona ni period sung mairung balai kha chin bobagra rang rohmani no elaka o mairung balai kha ko ya nge sung collection khaiwi chini gobang ma or jaga warrior so tom senglai gro jaga o chini am sayo mairung rok balai kha apro wancho ya ang je ani nijini nowasasi ang apro jorawo pias kere thok kere paije gya jora to phane su buino pa nai hinai thangoi waiga tiro chini david mura sing tong ama khe thanglai kha khailai mani ya gulo maharaja congress ya ka samu congress ya ka boni ya gulo 2021 ni je protteke to laibani pro chini ti pramotha chini bobagra bai ti pm ni ticket seat sharing ro pro chung kwangma nukha chini ti pramotha bai dainai hi hoi apro niwo seat no kok bang lai lui daili ang thangkha nero joto no soi siu patal konna bojun nogor chau chini borom ganang runel debol mani jaga no sawo simna no sawo chini angkel robindro ni jaga no sawo ingya apro saka maras kilao roi di patal kona no seat adjust khai ke si thansang mane hinke ang nayu thansa ang basaya kilao rodi hai hini hongkha ingge bo kilao naya bo bojun nogor nai simnao nai o nai hi homani nai ya bo thansa ngai ni simusu jaya men ko hungke oma hake pai kha boni pore thanglai kha contest nglai kha oma hake o jaga o sok phai mani o jaga o sok phai bu tabo bu chini kami ni am chani lupuro no nu kha hake moi to manu je prochung chrai pro tong mani chini chrai ni bobi chono bu joto chiu tabo edisi hapang ni nai kol nai ro hingke chini bobi chono snana ni bagoi chak thak thang nei wancho sung bu kha tong phane yak su ya oma hai obostha thang bai phai chakri chang phai chakri chang ha ken ni je chakri ma samani no moi to mau 2008 noi jora ang chakri ma sangkha apro ni o minister ro bai malaya phane local ni neta ro no ma sakha chakri ro di anam chakri paro sidi ang bai to mau chakri changja hanke tabok chinaro phai chakri chang phai hanke bai to mane ni je ma samani no je chini tipra saro bom hai obostha o ma tong tawo bosu osubida o ma tong omo ang busiu or to nai joto no busiu
hiaba sung busi lai phane sung yak sugya o yak sugya no sung sug lai na ni ke chin boba grani tabok tuidun mung bai boba grani wancho mung bai sung thansa tongui bus kang ni ticha samang kaha khaine ni bagai mawa sug lai na tak suppose ron ni chin no kaisa tangjak sung maximum tabok chini bikra ralai mani nini sug yang lai mani no nijera simisi fight khailai dong nijera si dos rolai dong othoso sung greater interest ni bangui ba pa ni bangui wansok nai khainge je sungno kuluroi tongnai borok bai ke sungkis khaimia je sungno systematic bai kuluroi tongrunai boni against sung fight si khaimia khotabo chini suppose no ron oronok ahma tangja nok bisingo nok ahma tangja ni bisingo bunda masung bunda joto janja gunda sunglai tumani thapui warjang ni bagoi nini gunda no simisi protection khaini hi nai tong chulu pat ke khaiwi tong khain ke o nok bai de thangnai tang nok bar phaiwi bono ke koise sinai leli han ke chini obostha bahai nai o nok bai thang han ke gunda to automatic nok bar phai ke kuruk thangnai nang nini gunda no bu protection khai di plus je nok potol ma tangja bono bu rok khai ni bagoi sung joto ne daito mana lai ne tini chini common man ang hai chugya bikra nopung ni family ro wan choi nai di jodi tabong ni haike ma tong khang ke no state budget bu nukha normally inflation salary ni bagoi normal inflation si 15% ngu 15% bosro bari nini increment 3% nini DA 12% normally bari suno budget allocate khaika only 6% increment khai ngete 9% chini bagai gati deficit nge chung tabo mawa chunai chung jodi om haikinu ekota ngui fight khaya hanke chini bubagra hai leadership tongmani jorao chung thasa khlai fight khaya hanke ang hai bikra ni family ni nopung ni busa busuro ni bobichok namang nai tabok no chung at present tabok sole tongmana tus tawan sokhari nini busaro bahai nai bona chuwa sodi tuluk systematic by nini school ni byabostha khaimia hospital khaimia sumbai chungno horwani bagai edisi mungsa khaimia Maharashtra netrite edisi phaimani si school kaham khaimia lama kaham khaimia tipra motharo tuma khaikha om haisimi si hoja tongsi basic je nangmani pojunto sungno roya ngui sungbai chung walai rowani bagai nang bai ang walai rowani bagai borok system khai tongmai no bu sung joto nu mabusi nai tini jepro anche okra roksao dangani hawaro bisa masa sirika tani ke ani nog ni family duijona jelo sojaka shanti committee hinisi meeting nomoi tilang jago apro andara sikla sokja thangkha shanti committee thia se dangang lai tongmani shanti committee kinta a somoyo je bujanai tokjanai ro boro ni dos kuno sia shanti committee hitilang jamani omahai परिस्थिति फिराव फाइथांके जों तमां नाय आफर समय के जतो यूनाइटेड हा ताबो हमके जों जतो कागलाई जा जतो ते खरकसा हांला हाया हलाय दं जों पार्टी नो तोरजाबो दिनै बीजेपी खायो सीपीएम खायो कांग्रेस खायो तिप्रा मथा खायो हनै जों जोंनि कमन गोल जोंनि राइट्स नो हमके जों पाविस थांहा दिनै आं मन्त्रि मा बाय nini ang emle ma bai chini rights no ma khain kito sing joto salai manu kintu chini rights tabo maya chini emle rol assembly o thangoi busuk box ri khoi chakha tabo khai chini tirprawo sing noya khor chini emle rol no sing hambai maro borom maro
जे बर'नि एक्टिभिटी दफानि बागै कक सावनि सामोन खायनि बर'नि इच्छा जों फुनुवै रमा खाहायसि गुबै त्रिपुरा मथानि एमएलए रक जोंनि दफानि बागै फाइट खायनाय जा अमो सारा त्रिपुरा सारनो फुनुवै रखा फेवा अ जागावो যারা অপোজিশন হি তনাই রক তাবো বুঝিনি দফানি রাচিনো বুঝিয়া খবর নিজেনি ব্যক্তিগত নিজেনি ফ্যামিলি নং যেসে হানি কিন্তু নিনি সোসাইটি হায়াকে সিনি সোসাইটি हायाके नंगो अ जागाव नकलायने हानि बांनो आं आसो गोबां कक सालिया निरबो जनसाधारण गामियाम सेनि लुपुरक जों मा बुजिलायने जे चिनि साधारण बर'नि ताबनि अवस्था न परिवर्तन खायने हिके एकमात्र चिनि बुबाग्रा ते त्रिपुरा मथानि लामा सि परिवर्तन खायमानाय ताबनो नरि नायनाया बसि जों दिसन मानानाय आं परिमाने हाय ननि बुसा परिमाने हाय नों परि फायमाने हाय गामियाम सायो स्कुल हायाके ताबनि परिस्थिति हायके तनाय ना जों बेटार opportunity now ni bangai de wan sonai almost sengsi di sonmananak ini cini economic belai durbal kamiam sayo rang pecani bagai rang aje jane ni kuno lama source keri boni region temamba जोंनो systematically ungklok oslo ronani bagai borok design khaja amani yang ni yomnai ni bagai जों greater Tripura le nangu चिनी या पावर रां शॉप फैने चिनी या पावर शॉप फैने जों चिनी हाव दंतुतु चिनी हानि अधिकार गैयै माने सिकोइते एग्जांपल नायदि दाबो गामियाम चाइनो बर' जत सालाय अमा आनि हा आनि बाबानि हा आनि चुचुनि हा होनो गुमुंतुरि दं अरनिबो मैक्सिमाम 60% न थाइनि गुमुंतुरि अथस जों चिनी हा हिसाय दङ अमसुनो अधिकार मारनाय अमसुन अधिकार मावनि नांनाय आप्रसि जों बसकांगो आगौनानि बागै याप्रि सेवै मानाय जों तिनि थुम जागाव ब्लक मुइ तंमानि सिस्टेमेटिक ब्लक खायजा तंमानि अमसुन यगनानि हिके एकमात्र चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ते बुबाग्रानि नेतृत्वे जों थासाके बसकांगो मा आगौनाय आं ते गोबां सालिया जतन हायनो हाय हामबाय खुलुमबाय बेलायनो हामबाय सर बिनि बेलाय नांगौमानि दायनि काहानि सिं साइखनानै बाबै सिनि खावा बेलायनो नांखा नन हायनो हाय दाइसे जों बाल बागसाके सिनि सीएम सार नि बाया बाखराव लायनो चिनी पांडावो ते थरकनि एमएलए फाइसम फाइखा बरकनो दांसौ फाइना बागै आं खबरलाय बरम गनां एमएलए मोचां कृषकेतु देबरमा ते बरम गनां एमएलए मोचां संजय मानिक त्रिपुरानो दांसौ फाइना बागै आं खजाव ताई चिनी भलेंटियर रकनो बरकनो रिमाइ याफारै चिनी पांडावो लामसौना बागै आं खजाव बरम गनां एमएलए मोचां कृषकेतु देबरमा बनो रिसाया फारै चिनी पांडावो लामसगो ताई बरम गनां एमएलए मोचां संजय मानिक त्रिपुरानो रिमाया फारै चिनी पांडावो लामसगजागो जतन पार्टी किसा जाबा करतो ताबो ककनारनानि बागै कय जरानो याफाजाकनाय चिनी बरम गनां एम मोचां बबरंजन रियांगनो बिनि कक सामनि कक बथमा हके द रूल ऑफ त्रिपुरा इन ब्रू एकॉर्ड मानथानिवो त्रिपुरानि खलायमुं रकनो बो सावि खनारनाय अ जरानो बनो याफाजागो I would like to call upon Sir Baburangjan Riyang Honorable EM who delivers his speech on topic the rule of Tripura in Brew Accord. पहिलाव जतन हामबाय आके जतन खुलुमबायो दिनै चिनि त्रिपुरा मथा पार्टीनि फार्स्ट प्लेनारि सेसन चिनि बुबाग्रा चिनि महाराजनि नेतृत्व
आं पहिलावनो चिनि बुबाग्रानो खुलुमजाव के तिनिबो सेसनो फाइयामायानाय चिनि पार्टी तिप्रामथानि प्रेसिडेंट सार बीके रांखल बोनोबो आं पहिलाव खुलुमजाव एवं हामबाय जानाव आखे चिनि YTF नि प्रेसिडेंट TWF नि प्रेसिडेंट TISF नि प्रेसिडेंट के TSF नि प्रेसिडेंट जत प्रेसिडेंट दंनो बरनो हामबाय जानाव आखे चिनि TTADC नि ऑनरेबल CM आखे चिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन चिनि ऑनरेबल अनिमेश देवर्मा बनोबो हाइनो हाई हामबाय जानाव आखे जत चिनि सीनियर लीडर्स आखे चिनि EMs MDC MLA जत वारियर्स जागा जागा नि तिनियो पारा कामी कामी नि फाइनाय जत वारियर्स नो आइनि खुलुमनाय आफायो आखे हामबाय जानाव तिनिनि आइनि टपिक ओहा द रोल ऑफ तिप्रा ब्रू एकॉर्ड नराव जत सिओ जे ब्रू नि समस्या ब्रू एकॉर्ड साया कस्टिस काओ ब्रू एकॉर्ड सानि थानिस काओ आं कयेकटा चिनि ब्रू जे मिजोराम नि फाइनाय ताखुरावनि प्रॉब्लेम नस कां हाइलाइट खिनचो 1997 जुलाई मासो जखन बरो मिजोराम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिमांड खेये बरोना आरोनि मेजॉरिटी संख्या मिजोराव बाय आरोनि रुखलायना आबोनि पर बरो नौहु बेराये त्रिपुराव 35,000 रिफ्यूजी हिसाबै ब्रां त्रिपुराव आश्रय मालाहा बरो बहुत लंबा सफर 23 बছর लगातार कांचनपुर एवं दामसरा एरिया सेटल खेये अनेक आंदोलन खेले तफन क्या कोनो सक्सेस हुआ এই সময় ত্রিপুরা সরকার বামফ্রন্ট CPIM गवर्नमेंट बरौनि फेभार हया एवं परवर्ती 2018 ओखे उची नतुन माने ता गवर्नमेंट फर्म फिया BJP IPFT सरकार तफ कोनो समाधान हुआ बरं बये कोनो कौती साया बरो बहुत बছর 23 बছর लगातार आंदोलन खेया विभिन्न डेमोन्स्ट्रेशन सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन हांगार स्ट्राइक विभिन्न तरीका तुई क्ले बरो फाइट खेया এই সময় लोकल नि NGO हिसाबै खुद आं निजेर फनो यां ब्रू एसोसिएशन नि प्रेसिडेंट हिसाबै 8 इयर्स बरो बाय लगातार को परामर्श खे बरोनि जिनजाल बरोनि प्रॉब्लेम न सॉल्व खेने में फाइट खेया किंतु किच्छु खेमैया लास्टलियो 2019 नवेम्बर नि 6 तारिख तिनी वाइनि मुखाव तो नवेम्बर 2 तारिख से 6 तारिख बरो कांचनपुर नि लक्ष्मीपुर नि SP कैम्प गानाव हांगर स्ट्राइक खेला सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन 3-4 दिन लगातार बरो फाइट खेहा तो ब्राउन आरोनि उठायनाय बाय सरकार समस्त एरिया पुलिस प्रशासन रंगे तैफा এই সময় চিনি बुबाग्रा चिनी मायाना हानि बाग्रा महाराज आरको तिप्रामथा NGO पॉलिटिकल पार्टी हुयाखौ महाराज 6 तारिख नवेम्बर आबो जागाव थांगे ब्रुनि समस्यानो थांगे नायहा जखन महाराज थांगे नायखे
महाराष्ट्र नि लगे बहुत चिनी तिप्रासानी एनजीओ राव बनो सहयोगिता किया बनी लगे थानसा के एकत्रित भावे बनो सपोर्ट किया अब देखिए से चिनी ब्रू राव नि एग्रीमेंट नि पार्ट चों सोयो हिमा आबोनि सिगाङावसो आं पइन्ट सानिनायाव 2018 बराव किन्तु एग्रीमेंट उंलायहा इंडिया गवर्नमेंट एवं त्रिपुरा गवर्नमेंट के चुक्ति के 2018 3 तारीख जुलाई बराव एग्रीमेंट किया तबे अब एग्रीमेंट सक्सेस हुआ तामानी कारण हिमले ब्रानी एग्रीमेंट नि जे डिमांड आबरो लैंड ओनली 40 फीट बाय 30 फीट स्क्वायर फीट आबोनी बादे किछु क्रय नो तानमानी स्कीम तो किछुटा बिनिमय रांखौ पैसा तो मान्थलि 5000 अमहाय के किसा खेमन बाये 70% ब्रो आबो एकट नो माने एग्री किया आबोनी कारण बरो बाय बरो बहुत जामेलां था जामेलां मनि परके अनेक एनजीओ सृष्टि था पहिलाव एमबीडीपीएफ कैसानो एनजीओ तो मने ब्रानी चिनी ब्रुनो सैबंगा दंगा बरोनी लीडरशिप बरो एमबीडीपीएफ तो मनि जखन 2018 एग्रीमेंट उमो अब एग्रीमेंट ट्रे लुगरो माने यांखे ट्रे अनेकटा एनजीओ क्रिएट था ते अब देखिए बरो बहुत समस्या वहाँ 23 बছর बरो माक अनेक थैफ थैहा नौ खामिये हर बाय पर्यंत खामहा जत सिवब बरोनो अनेक माचे मानुया माइरं रिया विभिन्न जाला जंत्र बरोनी अभाव बरोनी काहिनी साइलाब करुई नौ सुत्तो एकटा नौ स्टे हाओ बरो परिवार 6-7 जना सातंगफ वातुयफ आबरन मातंगलायो तै क्रय लामा क्रय कुनो शिक्षा दीक्षानि व्यवस्था काम क्रय आबो शरणार्थीनि जीवन हाइखाने बरो मातंगा এই যে दुख दुर्दशानि जीवन न एकमात्र मुक्ति खेनाय चिनी बुबाग्रा जखन 2019 जखन महाराष्ट्र आरो थामनि परखे महाराष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट बाय होम मिनिस्टर बाय काउ सालाये ब्रुनी समस्या न तुये बो काउ सालाये आबनो समाधान खेने मये हाबालाहा एवं आरो जे डेमोन्स्ट्रेशन चिनी ब्रुरो न बुंसाहा आं नान बाये सामुं तांनाय नां बाय आं काउ सानाय ये सामदियो बुं सामुं तांगे फनो प्रहा ब्रेकै मले 6 तारिख नवेम्बर नि पर 10 तारिख डिसेम्बर के गुवाहाटीओ हेमंत विश्व शर्मान्थियो चौनपति नाहा आरो आं निजेर रिप्रेजेंटेटिव हिसाबै माथाङो ट्रे ब्रु नि लीडर्स राव 5टा एनजीओस नि लीडर राव न आरो तिनये महाराष्ट्र बिनि खुद निजेनि पकेट बाय चौनो पूरा फ्लाइट बेत्रये आरो आलोचना खेरा टेबिलो बिप्लब देव चीफ मिनिस्टर এই সময় बुंफोनो तो अब देखे सालाये लास्ट इयर के 2020 नि January 16 आबरखे जो फाइनली एग्रीमेंट के चिनी ब्रुनी समस्या समाधान हो आरमी पहिलाओ आं जतनो चिनी तिनिरो फाइनै ताखुरनो आं सामचुमो जों अनेक समय चिनी ब्रुराव मिसगाइड खेव जे महाराष्ट्र आसु जे चिन बाय सामुं तामनो आबनो पावै थाउ बीजेपी सरकार तंसे जों रो मा फैयो ये सानैफो अनेक जन ब्रुक दं किन्तु आं सानिनायो सीपीएम लागातार शासन खेतबो सीपीएम कुनो ब्रुराव बाय सामुं तांया एवं बीजेपी 2018 चियो 2018 से सरकार मनि पर बीजेपी फो बरोनो नराव रोनी थांदी ही से जबरदस्ती रुकले तो महाराष्ट्र जदि से आरो थांगे जदि से
সাসুইয়া মি শিখে তিনিও ব্রুনি অবস্থা বুকতে সবনাই আবনো ওয়াইসই নাই দিনাও খেমবাইয়ারও ত্রিপুরা মথা হিংবা চিনি সুপ্রিমো চিনি মহারাষ্ট্রনি ভূমিকা অনেক দङ আমি যত ত্রেওয়া বুবাগ রানবাইয়া ফাখমাইকা হামো খেবনি লগেও আं কয়েকটা কাউ সা এক মাখেনাই যেহেতু সময় তো কম মিয়াও কেহা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াও মাফাইহা লাইনে কয়েকদিন সিগাङাव বিধানসভা এসেম্বলি বাজেট এডুকেশন যে চিনি কাউব্রু লিটারেচার তুইয়ে আর রিকগনিশন বয়ে গভর্নমেন্ট থি রিকগনিশন বয়ে চিনি ব্রহ্মনাং এমএলএ प्रमोद रियां बंजे काउतिसा काहाम काउ आं काहाम नहियो किंतु आइनि काउ हिंखे बरो जे चंगताओ काउब्रक नि डिमांड खेमनि जरा हठाৎ के प्रमोद रियां जे काउतिसानि नामनि कारण मा आबुनि पिछने मा षड़यंत्र दं आं आबन बायनो मिया साव बरो निश्चय बीजेपी नि षड़यंत्र दं যে যদি সে বিজেপি সরকার যেহেতু বন্ত সরকার লাই থানায় 5 বছর ব্রাং আবো ডিমান্ড মামি খেয়াও এবং লাই থানায় 5 বছর প্রমোদ রিয়াং ব্রত বঙ্গু এমএলএ খেতাও চৌ আং সানি নাই মুখে বসে যদি সে সরকার আসু ব্রুনি দরদি মিখে ব্রুনি কাউব্রুনি লিটারেচারনি সাপুর তমি শিখে मामी डॉक्टर मानिक साहा बरो कमिटी बाय आचौलायने हि सानेना ब्रा हाउस ऑफ पास खेमे खामु बाय रिजोल्यूशन फॉर पास के ब्रू लिटारेचर न जेखाने ब्रू एरिया वो जेखाने कम्पैक्ट ब्रू एरिया नि स्कूल रवो चले रिमाय खामु जे रकम सिनि गारु कम्युनिटी नि लिटारेचर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन खे न चले रियो 13 टा स्कूल हालाम कम्युनिटी बो तिनि चाकमा कम्युनिटी नि सेई रकम खेमे खामु किंतु चौंगै चौंगो फेरेर मानी चौंगै चौंगो डिवीजन खेने बाये बसर जंत्रं खनायां माचों अनेक ब्रो कमेंट खेलेहा चिनी ब्रूनी बहुत चराई चराई ताउनी योचरो आइनी खेलाबो अनेक काउ हामिया सेहा इवेन कुट्टा मोखरा सैला जातेर जात काउसा आं मानेव बरो उमसिया महाराष्ट्र भारत तो ये सामुं तांतो आबनो ब्रां उनसियानि कारणो ब्रां बदेखे क्वेश्चन खेतो तिनिও সেই রকম চিনি চাকমা তাকুরাও হঠাৎ কে মেকিপুনো হোম মিনিস্টার थियो आके त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर थियो ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड खेलेहा कि विदिन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ ब्रेकेट के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरो डिमांड खेले आसु मजबूरी बिथां ताओ एत बसर चों थानसा के तमो एत बसर चों काहाम के तमो बरो बो चों बा एसटी कैटेगरी एसटी नि फैसिलिटी माइ तो बरो तबा षड़यंत्र दं आबो वाइसो थाइनाव बबो बीजेपी नि केहा चा आं आबो देखेमसियो जे रकम शुक्लाचरण नोटिया निजेर खुद त्रिपुरा लैंड डिमांड खे पायो 14 বছর বয়স হওয়া চোখে 2 বছর হিয়ামিয়া কি চাও চিনি এমএলএ ব্রহ্মনাং অনারেবল এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা বমৈ তক্করলায়ো হাউস তোমা কাউসাবো সিপিএম নাম যে নাই বসে চলে ত্রিপুরা ল্যান্ড ডিমান্ড খেও আবো বহুত চাইয়া কো ভাই খন থাং খাবো बरंनि आइडियोलॉजी पर्यंत पाउथा भाई खौनाय आबन बायनो आं तिनि मासाव चिनि ब्रू ताखराव चिनि ब्रू लैंग्वेज नि समस्या चों जतन सियो ब्रू लैंग्वेज न चों एक्सेप्ट खेयानिया तिप्रा मथा हिंबा जरा दङो समय दङ ताव राइट टाइम निया निनि विभिन्न स्कूल चले रे नहीं खेनी बोई नाओ विभिन्न बोई सोरे नाओ ट्रांसलेट खेनी नाओ
তিনিও চৌ স্কুল যদি সে গভর্নমেন্ট রিকগনাইজ খেমিখে চৌ স্কুল চলে রিনিখে বই নাংনাই আবর মহাচিনি বেসিক স্ট্রাকচার করিব এই সমস্যা হিংবা আং ব্রু লিটারেচার মানা খেমন কাউয়া एक्सेप्ट के काम काओ सरकार एक्सेप्ट खेतो चौ सपोर्ट खेओ किंतु आंसियो सरकार जैसा को ब्रू लिटरेचर न एक्सेप्ट किया ही खेमिंग के आंग सपोर्ट खेओ 100 बार आंग सपोर्ट खेना बरो जास्ट जोनो पॉलिटिक्स फंगन काउसे आरो मये तिनियो चिनी महाराज चौ जत्तो न थानसा किए चिनी थिनांगनी चिनी भविष्यतनी चिनी फ्यूचरनी চিনি যত তিপ্রা সারণী বয়ে চিনি যে 70 বছর যে চং বিনি তলাও বিনি স্লিং মাতো ম আবো জাগানি মুক্তি খেনে বয়ে জন্য পার্মানেন্ট সলিউশন খেরে নাই বয়ে যে মহারাজ খুদ নিজে তিনি রাজ পরিবারনি কে বংশংয়ে চংবই বাহাকে হাদুরি চাইয়ে তিনিও চংবই বাহা পরিশ্রম খেয়ে ক্রম তুই খুইয়ে চংবই বাহাকে খাই খেমাতো ম বিনি সরি চাইয়া খাওয়াবো তিনিও চংবই বাহাকে साप हवापो कहाम के रेस मैया के खेमा तो मो चौ आबनो पाउथा नहीं दे आमी चौ तिप्रा सारो क्या में क्या बाले ने क्रोय तिनी देवबर्मा जमा किया रियांग चौ रो मेजर जत कम्युनिटी चौ तिप्रा सा जत 19 दफा चौ थानसा के समा तो नहीं भविष्य तो चौ क्या में क्या डिविजन मैया लोग क्या चौ के पार्टिकुलर क्या कम्युनिटी चाने ये कोनो दिन चामैया चौ दल के फाइट खेबो जे तिनियो चौनो नेग्लेक्ट खेते हो जेन जगह चिनी दे डिमांड ता उजर पे एक्सेप्ट खेया एडिशनी बजेट ना नोखना लाइथाने 5000 लाइथाने बसर चौ तिमो नसारिया 2% 619 करोड़ एलॉट खेओ এই জায়গাও 5.5 करोड़ 500 নি উপর স্যালারি বিভিন্ন খাতিরো খরচ থাও কাউকে তত্ত্ব সাও সবকা সাথ সবকা বিকাশ जनजाति कल्याण बये जनजाति उन्नयन खेराय किंतु प्रेक्टिकली ओके बात खेया तीनियो त्रिपुरा राज्य नि परिस्थिति ना जत सियो बीजेपी जेटा काउ साओ सब उल्टा जत उल्टा ना 2018 निष्काम प्रतिश्रुति ना रिमो जत सियो ब्रानी मैनिफेस्टो मास होय 340 টাকা रेगा मजूरी रिनाय हिग्रबां काउ साओ तीनियो 5 বছর लाइथा 340 টাকা रेगा नि मजूरी दवा इदानीं 2023 विधानसभा इलेक्शन नि मैनिफेस्टो नांगनो एडिशनल मोर पावर यानेमा कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन नि काउ तो डायरेक्ट फंडिंग नि काउ तो तुमा खेला प्रैक्टिकली चिनी एमएलए रो हाउस ऑफ बाइसा काउ मासाव किंतु आं प्रशंसा मासाव कोनो दिन हिस्ट्री व त्रिपुरा असेंबली এই রকম के काउ फाइट खेने करे अपोजिशन ओंगे तिनी चिनी त्रिपुरा मथानी एमएलए रो सिमी अब आ जाके फाइट खेमाया आबन बाय ब्राना सेल्फ को अब दरकार आरो बाय चिनी ताखुराव चिनी मिसियो जे पॉलिटिक्स नि षড়যন্ত্র বিভিন্ন ভাবে চনো ডিভিশন খেনি চেষ্টা খেমনো আবনো চমসিয়ানি নানাই বেনি পলিটিক্স ন চমসিয়ানি নানাই চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নি ডিমান্ড कासोनै बये चाकमाना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साइरिहा काउप्रौनो रोमान स्क्रिप्ट नि डिमांड नो सक्सेस होना मानि बये आबनो कासोनै बये काउब्रुनो साइरिफिहा आबो जातखिए बहुत षড়যন্ত্র खेमी हिंबा काउब्रुनो फ चौ दिनाय खेया आइनि भाषा से आं क्यानि मातृभाषा न आइनि मानि भाषा न आं कि पाउथानै दे आं बबरंजन पाउया आं बु फाइट खेपाइनासे ब्रुनि सबसे समय लाये आं निम जान जाति बया आं फ तां फैनासे तिनियो आं चाकरी खेदियो आं YBA 8 years प्रेसिडेंट वे साम तां फैनासे जाति बया आं फाइट खे फैनासे आं कि जातिनि भाषा बया आं खेला पुनै दे कोनो दिन सम्भव मैया तबे केहा जातिनो त्रे केहानो साये चाया साये चिनी ब्रुनि लैंग्वेज नि काउ साथियो त्रे केहा कम्युनिटी नो हामिया साले आबो बेले चिनी लाबो मैया आं बे चिनी ब्रुता खरो फमसिया नानाय तिनियो त्रो तिप्रा साराव चों जत थाहा के तोनाय नानाय अदूर भविष्य प चों काहाम के मा तोनाय तिनियो केहारो देवबर्मा जमातिया क्या प बाया चों जत तिप्रा सा चिनी जानजानि मानि काउ तोनाय आबो चों बत माने नाय जत रेस्पेक्ट नाय क्यार आबो चों दिनाय खेया चिनी डिमांड सक्सेस होके जत नि काउनो जानजानि एरिया जानजानि स्कूलो चले नाय आबो चों प्रतिश्रुति रिमायो
আর বয়ে যতন ঠিক পাইথাও চিনি মহারাজ চিনি যে বিনি কষ্ট বিনি চিনি বয়ে বংজে চিনি বয়ে সামং তামো আবনো চং চিনি লাস্ট ফাইট যে মহারাজ সাও লাস্ট ফাইট মানে 2023 ইলেকশন ইয়া মহারাজ টংসং হাও চং বংনো পালরিয়া ফাইট খেনাই আবসে লাস্ট ফাইট महाराष्ट्र के चले पाइनाय त्रे क्या लीडर के है फचुं त्रे लीडर काहम माया चो एतो बছর चुं फाइट खेपा विभिन्न एनजीओ खेया पॉलिटिक्स आंचलिक पार्टी खेपा किंतु सक्सेस हो गया आदा मादा खेनो चुं बिनि पॉलिटिकल नि चालो फाइ पाया चुं क्राइ थमो अनेक पार्टी खालायो किसुटा प्रथम अवस्थाओ काहम खेनो दूर खेओ खाइलायो किंतु आदा যখন শক্তি তিনকে ক্রাই ভাইও বেনি পলিটিক্স বেনি পলিসিনো চৌ ফাইন পাইয়া সেই রকম তিনিও তি প্রমথানো দুর্বল খেয়াই বয়ে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খেয়া এবং বেদিশীয় রাং হইয়া আবো চৌ সেনে নাই আমবে বিস্কান্ত্রে আন্দোলন তোর মাখেনাই এবং চিনি ডিমান্ড সাকসেস কে মাতি বিনাই বো যতন কাবয়ে আইনি কাউ রঞ্জনার পাইরাহা যতন খুলমা হামবাই Belai hambai sir, nini belai nang kumani. Tapi sesat ni boleh pal kaya fakir ni kisah. Sini saiban, sini sar, sini bruni, bagi besar fight kaya. Sini nuka, sini bini sabmang kenapa? Hadi ngangkai, tabu a short film on Brew struggle by our media team. Ready? Sengzatan nunai tabu orang sini short film, sini Brew accord. Sini Brew settle bagai boro struggle kaya sini Brew ni abang daro joton nuboi mana Cuma apa rangnya prosen lekrui, rangnya cuma khatung maya. Cini Brew jati semua mode, cuma ha senang deh ha. The Brews have suffered the most. They've gone to Mizoram where they are not looked after as first citizens of the state. Maya ke thangya ha maya ke thangya herasiya मैं केवल आना था इस तो Requested Mr. Amit Shah. I met him 3 times on this, and I had told him that please keep the Brew people in our own state. Over 3,000 Brew refugees from the relief camps in Tripura blocked roads between Dosta. Royal Scion Pradyut Dev Burman is visiting the displaced Brews who are continuing with their indefinite road blockade. Notably, Pradyut Dev Burman has extended support to Brew refugees. Dev Burman demanded that displaced Brews must be accommodated in Tripura itself. The Brew people should be given financial package. The Brew people should be given land with pattas and land also to do the agriculture. The Brew people who are going to be settled should be settled in clusters with schools and primary health centers. The Brew people should be given money to construct a house. একটাই লক্ষ্য আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের সমাজ যদি তৈরি হতো আমাদের কাঞ্চনপুর যদি তৈরি হতো সেটা হবে স্বামী বিবেকানন্দ जब डुंगुर हुआ था तो आपने परमिशन लिया था हम लोग का जमतिया हम लोग का ब्रू को बाहर निकालने के लिए। आज अगर अपना ब्रू को
त्रिपुरा में रखना है, तो क्या हम एक दो ऑर्गेनाइजेशन जो कंचनपुर में बैठा है उससे परमिशन ले? जब बांग्लादेश से वो लोग त्रिपुरा आया था, हम लोग से परमिशन लिया हम लोग ने। भाई मा तुम्हें क्या भाई मा तुम्हें क्या भाई मा तुम्हें बुबाग्रा से फाइट खाई तुम्हें चाचा क्या था बुबाग्रा के हम भाई बुबाग्रा नंबेलाई सिने भाई फाइट पे तुम मुक्ति कलायो बुबाग्रा नि बागै सिने बागै दाबुक सजरा फाइट खाई तुम बागै दायना हम भाई sini savior, sini messiah, sini bubagra, sini pride, abo kya bukriya sih, abo sini bubagra. Tini semua satu ni zorawo, wati ni zorawo, koloma zorawo sini bagi fan, on sini bagi tini sakolom, abo sini bubagra na sih. Hari tewa isa jodoh pal ke bubagra ni bagi jodoh pal ke apa kerana deh, jodoh na, hambai bubagra. Nang nanti hero, nang nanti savior, jangan mathangai, jangan naikol naik. Mereka tam naik, sorong ka, video clip naik, muituman ka, ciri brutak buksong, busuk tek tomadi, borok, asuk jengjalo tomani, oi, arjol ni yak ni, bubagra, busuk kok salema ulo, busuk fight salema ulo borok no, tong thai man ka. Hai no hai di ya fakro blaya no bubagra na hambai ya kare hambai tabu ko jarano ko kisana rogani bage ya fakna chini boram garang MLA macang bishop itu de bola Jotonono Sairi Kaham Tini Chinio Kumulungni Motor Stand Noklawo Plenary Session Haikeba Conference Puilano Chini Bubagrano Hambai Mario Jit Sunotini Ojagawa Sara Tripurani Chini Tripura Mothani leaders Rokno Thansa Khai Kok Sapna Nibagai Omo Haike Signal Stage Rock Shakolom Clay Fan Light Stroke Rimani Bagai Tinini Plenary Session ni Khorogba Presidium Sini Sir Vijay Kumar Rankhal Sir Budu De Burma Sini Sir Monindro Riang Norendro De Burma Sini Madam Povitro Bhakti Jomatia Bonokaribo Tinini O Koksa Pung Pandawa Faisok Paizak Sini Borom Gedang Leader of Opposition Sir Onimes De Burma Tongo Chungbai Chini Logio Sini TTA di sini Borom Gedang Chief Executive Member Purno Chandra Jomatia Tongbayo Joto EM Rock Te Joto Ani colleague MLA MDC Te ex EM ex MDC Rock Bono Karibo Sini YTF TWF TEF TCF TISF ni Joto President Rokno Te Joto Adong Rokno Chini Tripura Mothani Joto district level block level village level ni Joto leaders Rokno Tini neo conference
ani khaksangma hamjak mung yafarui ang norok ni bisikango koktaja thaini naraknai ang puilano chengna muchungo jehetu tini o jaga conference joto chini Tripura thani leaders rok phai sok paijak aboni bagui ang puila जों बाहायके leadership खालायनाय leadership tamo abishoyo ang kisa sanani mujungman engka omono जों agini simini nukha Tripura hawo gobangma politics खालायमani nukha kintu leadership जों खूब कम no nukjago emonki जों leadership to जों nugyase hini mano karon leadership engka kaisa समाज no lead khainani leadership engka chini society no next generation tamongnai next generation ni bagui tamo khai kalangnai on next generation ni bagui je wansuknai next generation ni bagui je samung khlainai bose original leader politician by leadership ফেলায়ও কারণ পলিটিশিয়ান যারা পলিটিক্স খালাयनाय বড় হুগাय आं नेक्स्ट इलेक्शनो बाहायखाय खोप्लायनाय आं इलेक्शनो बातायै खोप्लायङै बाहायखाय आं चियारो आचुगै अ सोसाइटी नो समाज नो रुल खायनाय आबनो पलिटिशियन नि वानसुकमुं फियावा बट leader hingkai next generation ni bagis lewan sugu karon sing next generation sini Tripura sarok ni next generation tamung nai aboni bagai wan sugu hingkai leader jemon udaharon Chini Bubagra next election ni bagai wan sugya Chini Bubagra next generation ni bagis wan sugu takura bukhorok bo judino next election ni bagai wan sugu hingkai bo tini assembly o bachawi tini deputy CM ngai man khamu bo politics ni bagai wan sugya bo next generation sini society sini samaj sini Tripura next generation bahai kai tongnai omong wan sumani bagai tini bokha kwar bai kai sini Tripura dofha ni bagai bo nijini rang puisai bai kai tini sini Tripura hawa leadership tamone hin lai thangnai sal ni chini je politician rokno funugui rika nijini bai thangni rang puisa bai khai o Tripura hani Tripura sarokno bahai khai muthangnani o muthangthani tinini o salo जोंनो जे अमा हाइके साखलम रिबानि तिनि सुदु ओ खुमुलुं मडस्तेनो सिमिया ताखर बुहुरो Chini Bubagrani जे तिनि अरो साया तांजाक फेननि नबार चावै दंगो जों तिनि ओ फेननि नबारो LED लाइट थेपाजागो जों ओ जागा साखलमक सिरिखौगै कक सावै दंगो मानो ओ जागा जों आराम खाय सिनि लिडार्स कक सागांखाय ओ ककनो जों फेननि नबार चावैनो आराम खाय दंगै मानो Bubagrani naharmung sudu o modesteno tini छाया रिनानिया बुबाग्रानि नाहारमुं सारा Tripura सारानो अमा हाइके बिनि छायाव तनिवै थान्दा जागाव तनिनानि मुचुंग चिनि बुबाग्रा आबनि बागैनो जों तिनि नुगै मानो बिनि नाहारमुं बिनि सामुं बतिनि TTADCO खरकसा आदंगै खरकसा MDC ing तंगनानिया बतिनि CM ngै आसुगै तंगै मान खामु इदु तिनि तांगै आसुगिया कारण कायसानो बिनि नाहारमुं नेक्स्ट इलेक्शन या Bini naharmung next generation next to जों बाहायकै बानचियै थानाय अ हावो आं next generation नि बागै सामुंनो चिनि ग्रेटार Tripura land अ ग्रेटार Tripura land बायनो चिनि Tripura sarok थांना दै थांया जोंरो सानानि मुचुंगु শুধু Tripura सानि बागै सिमिया चिनि ADC আমচাयो চিনি হিন্দুস্তানি বাইরেও আছেন আমাদের এডিসিতে আমাদের মণিপুরি বাইরেও আছেন আমাদের মুসলিম বাইরেও আছেন আমাদের বাঙালি বাইরে আমাদের যেটা আমাদেরকে Tripura সিটিজেনশিপ ফোরাম বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের বুবাগরা সবাইকে নিয়ে আমাদের বুবাগরা চলতে চায় আমাদের বুবাগরা শুধু Tripura সাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য নয় আমাদের এই মহারাজা নেক্সট জেনারেশন সারা Tripura এবং এখানে আমাদের এডিসি এরিয়াতে যারা মুসলিম
মণিপুরি হিন্দুস্তানি বাঙালি বাইরে আছেন সবাইকে নিয়ে নেক্সট জেনারেশন যাতে ভালো হয় সেদিকে চিন্তা করে সেই জন্য আমাদের বুবাগরা কাজ করে চলছে जों तामुलुग दाखुरा बुखुरक जों लाई थांनाय साननै सानथाम सिगांसो जोंनि बाजेट अधिवेशन फायो सारा त्रिपुरानि बाजेट बजागा त्रिपुरानि एसेम्ब्लियाव ताबुक त्रिपुरानि एसेम्ब्लियाव जोंनि त्रिपुरा मथानि एमएलए खरक बोसोर 13 जना साबो बिरोधी दल आचुकजाक त्रिपुरा मथा त्रिपुरानि इतिहास अमन पुइला कायसा आंचलिक राजनैतिक बदल एसेम्ब्लियाव थाङै बिरोधी दलनि चेयाराव आजुगै मानु साबनि जारै शुधु चिनि बुबाग्रानि जारै बुबाग्रा तमानि बागैनो जों दिनै 13 जना एमएलए एसेम्ब्लियाव बिसिंग हाबै चिरि खगै चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मारिनाय हिनि चिनि एमएलए रक जत्त साजाक ताखुर बुखुरक नंनि जे भूत रि रहरमानि नरक जे चिनो इलेक्टेड सनामै एमएलए सनाम रहमानि आबो मागना थांगिया जों खरां पिसावै दङ ताखुर बुखुरक नरक बो थानसामा दंनाय सिनि लिडारशिप नि बिसिंथै सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिंथै सिनि नेक्स्ट जेनारेशन जे जों मोथांनानि बागैसे सामुं खलायनाय दंगानि आमो जों चिनि मखल बसिगांगो स्राय मारि नुकजागै दङ ताखुर बुखुरक ओ मारिनो जों बसिगांनि सालो तेबो फलगै तलां थानानि बागै ओ चिनि जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि कक जे चिनो कोर्ट खाइसा सावै माने चिनि बुबाग्रा अबनो जों फलगै तलांनि बागै नों आं जत्त लिडार्स खरक साबाय ते खरकसा मा तंनाय कम्युनिकेशन मा तंनाय हामजागलाय मुं मा तंनाय खरक साबाय खरकसा कक थानसा अंका अंकाइसे खा काइसा अंका अंकाइसे कम्युनिकेशन काहाम अंका अंकाइसे जों चिनि पाब्लिक चिनि त्रिपुरासा चिनि लुकुरक तो चिनि बररक नो जे बररक हामजागै चिनो बुथ रिउइ रहरका एमडीसी ईएम एमएलए नामका जों बरक नो काहाम सार्भिस रिउमान नाय ताखुर बुकुरक थियाबा जों जदिनो तिनि बुबाग्रा निजे त्रिपुरालेण्ड ओ जे सानलायमानि